ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆଉ ହାତରେ ଅଛି ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଫଟୋ। ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଝିଅକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲା ଝିଅ। ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଘର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକର ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମେସେଜରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟରେ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାପା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ବୋଡକ ମୁଆଯିବ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୋଡକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ଯୁବତୀ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ କରିଥିବା ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। तार गोटे मोबाइल अच्छी जोटा कि से मेसेज देछि जो मेसेज कि आमे भी कहीं भी पढ़ा लायक नुहे भी एत कदर्य करके जाकि जो मेसेज रे से मेसेज मध्यम से पिला प्रशांत स्वई जे अभिराम स्वईर पुओ बोड़पाटना घर ता सहित प्रेम जनित जड़ित थिला आ से एमती भाव में कदर्य मेसेज कर जो मेसेज से सह्य न करी मरी आत्महत्या कर तेणु ताकू दंड मिलिया दरकार ताकू सश्रम दंड जाकि मो झील मरी जहाँपाई ताकू भी से मृत्यु दंड दरकार मोर 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 किसी न मोर न्याय दरकार मृत्यु दंड ही दरकार आउ मोर किसी आवश्यक नहीं। मोर गुटे बोले झील थिला सी एमती एते कदर्य कले पिला सी पिला टर्चर सही पाइलानी मो झील से पिला बहुत टर्चर कला ताकू न्याय दिया मो झील को न्याय दियो अश्य भाषार कथा कहले से पिला झील को सी सही पाइलानी झील माँ बोली दिने मोर बोली कहनी से पिला एमती से कहला प्रेम झालर पशी न्याय दियो मो झील को ताकू से पिला दंड पाऊ। आगे मेसेज रे रखी तू तो बाप घर को जाई परिबुनी बाहाला परे मु जहा कहबी तू सेया करिवु तत्ते मु जोठी तू कौन एबे मो इशारा रे नाचिबु तत्ते मु मेसेज करछि तू काहे कि देखुनु मु कॉल करछि तू काहे उठौनु एई बेले ताको मेसेज रे सब करिछि चाट आ ये बहुत थर ताको भाषा जे कंटिन्यू कहि चलीछि एते माने अपभाषा ये झील आमर सब बेले हाथ जोड़ी इमोजी द्वारा कही मत एमती कहनी मैं तुमको हाथ जोड़ी मुझे कथा सही पारुनी कहीं आम झील से केबे भाषा आम साईटार कहीं भी एभली भाषा माने पदे कहती सी एभलिया भाषा कही छुआ कौटी से संभाल सी आम घर छुआ आई सब मानसिक टर्चर जुगु ही आम छुआटी आज फाँसी कर निजक निजे से आम पाखे कही पारनी ता निजक से जीवन शेष कर देछि आमे चाहूँ तू मरी जा किमिति मरबू सेटा तू देख किंतु तो मरिबा न्यूज आमर आसिया दरकार आमे सेबे जाकि जानबू आम झीर स्वर्गर आत्मा शांति पाइबो आ आम सह फैमिली आमे टिके शांति रे बंची परिबो। बंतरु सौम्यरंजन जेना का रिपोर्ट, सरकार न्यूज।